नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मकर राशि तेबे आपणक पई एही भिडियोटी बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही होली परठारु माने मार्च मास 4 तारिख परठारु आपणक जीवन रे आसीबो बड़ परिवर्तन एवं एही परिवर्तन पई आपणकु रहिबाकु पड़िबो सावधान कारण एही ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण पई किछि ग्रह देबे आपणकु अशुभ प्रभाव एवं यह संपूर्ण मासटी को प्रभावित करबा पई जाउछि। तेबे जदि आपणकर किछि शुभ कार्य करिवार अछि किंबा मांगलिक कार्य करिवार अछि किंबा आपणको बहुत अधिक ट्रैवल करबा को पडुछि यात्रा करबा को पडुछि किंबा आपण किछि नूतन जिनिस आपणको गृह पई किनिबा पई जाउछंती तेबे रुहंतु सतर्क कारण एही सब क्षेत्र रे अधिक अशुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। तेबे कौन करिवे एही मार्च मासरे एवं केउ कार्य गुड़िक करिवे नाही केउ दिग प्रति आपण को अधिक ध्यान देबा को पड़िबो एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची अशुभत्व को दूर करिबा पई कौन रहिछि प्रतिकार एही वीडियो रे आपण मानकु जणाइबी किंतु सबु अशुभत्व परे मध्य शुभ फल हेउची बृहस्पति हेउछंती बकरीरु मार्गी जो कारणरू आपणकर किछि क्षेत्र रे पड़िबो बृहस्पतिଙ୍କର शुभाशुभ फल। तेबे आसंतु जानिबा आपणक तुला राशि रे शुभ प्रभाव एवं अशुभ प्रभाव केउ केउ दिग को आपणकर प्रभावित करिबो किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु यदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजर एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणकर समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा एवं जानिबा जे मकर राशि नक्षत्र अनुसार केउ क्षेत्र रे शुभ प्रभाव पड़िबो केउ क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पड़िबो। तेबे देखंतु मकर राशि तीनोटी नक्षत्र रहिछि उत्तराषाढ़ा मकर राशि श्रवणा मकर राशि एवं धनिष्ठा मकर राशि। तेबे सर्वप्रथम जानिबा उत्तराषाढ़ा मकर राशि बा 21/10 मकर राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन रे एही होली परठारु की परिवर्तन आसीबो। देखंतु आपणकर नक्षत्र अधिपति होचंती सूर्य एवं सूर्य विराजमान करचंती धनर भाव रे आपणक आर्थिक स्थिति रे आपण निश्चित भाव रे स्वच्छल परिस्थिति देखिबे जदि भी पूर्वरु आपणकर अर्थर समस्या रहिछि खर्च वृद्धि घटुछि सेविंग्स हेई पारुनी तेनु करी एही सब क्षेत्र रे निश्चित भाव रे परिवर्तन आपण देखिबे आपणकर अर्थर सेविंग करिवे एवं आपणकर जे लोन करज धारे बढ़ी जाइछि ताकू सुझिबा पई आपण सक्षम हेबे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणको कोनोसी ना कोनोसी सूत्ररु धन प्राप्ति होइछबो आपणकर जदि पैतृक संपत्ति रहिछि एवं आपणको प्राप्य आपणको मिलि पारे जदि आपण किछि प्रॉपर्टी बिक्री करबा पई चाहुतिले तेबे मध्ये आपणकर बिक्री होई पारे सेति माध्यमरु किछिटा अर्थ प्राप्ति करिवे किंबा आपण जदि चाकरीर व्यवसायर संधान रे रहिचंती नूतन व्यवसाय करबा पई चाहुचंती तेबे मध्ये आपणको एही क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति हेबो कारण आपणकर आर्थिक क्षेत्र रे निश्चित भाव रे शुभ प्रभाव पड़िबो एवं ता सहित आपणकर अष्टम भावर स्वामी जेतु सूर्य अटंती आपणकर उच्च शिक्षा करिवार जे अभ्यास रहिछि आपण शिक्षा करिबा पई चाहुचंती कोनोसी कारणवशतः शिक्षा रे बाधा प्राप्त हेउछि तेबे एही सब क्षेत्र रे आपण शुभ परिवर्तन देखिबे किछि ना किछि माध्यम रे आपण उच्च शिक्षा करिवे उच्च शिक्षार अभिलाष पूरण हेबो जदि आपणकर किछि शिक्षा संबंधित बड़ निष्पत्ति नेबा पई चाहुचंती तेबे मध्ये उत्तम समय रहिछि ता सहित आपणकर जदि विदेश जीवा पई चाहुथिले शिक्षा पई हेउ चाकरी पई हेउ व्यवसाय पई हेउ आपणक जन्म स्थान ठारू दूर रे रही किछि करिबा पई चाहुथिले तेबे मध्ये आपणकर सेही सब कार्य गुड़िक होई जिवो एवं आपणकर विदेश जीवार जो समस्या गुड़िक रहिछि बाधा सृष्टि हेउछि
ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଶ୍ରବଣା ମକର ରାଶି 22/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ହୋଲି ପରଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମନପସନ୍ଦର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତଭେଦ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାଟି ଠିକ୍ ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣାଟି ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି, ଅଣ୍ଟାରେ ଯଦି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶି ବା 23/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ହୋଲି ପରଠାରୁ କିଭଳି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଭର ଅଧିପତି। ଲାଭର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଧନର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ଦେଖିବେ, ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ, ସୁବିଧା, ଭୋଗ, ବିଳାସ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, କେନ୍ଦ୍ରର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନୂତନ ଗୃହ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ କିଛିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ହୋଲି ପରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସେହି ଜଳରେ କିଛିଟା କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ସହିତ କିଛିଟା ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।